अस्सलाम वालेकुम। एवन टीवी के इलाकाई बुलेटिन के साथ मैं हूं अलीशा वासी और मैं हूं अरुज फखर। आपको बताएं, गम्बट के करीब गांव शफी मोहम्मद बिलार में डाकुओं का गांव पर हमला, नौजवान को अगवा करने की कोशिश, इलाकाई मकीनों की मज़ाहमत पर डाकू फरार। डाकुओं की जानिब से गांव का घेराव करने की सीसीटीवी फुटेज A1 टीवी न्यूज को मसूल हो गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि मुलजमान ने गांव का घेराव किया हुआ है। मुलजमान ने गम्बट के करीब गांव शफी मोहम्मद बिलार पर हमला करके शदीद फायरिंग करके सीसीटीवी फुटेज कैमरों को भी तोड़ दिया। इलाका मकीनों ने शदीद मुजाहमत करके नौजवानों को डाकुओं के चुंगल से आजाद करवाया। बत्ता न देने पर गांव पर हमला करके नौजवानों को अगवा करने की कोशिश की गई। मुलजमान ने फायरिंग भी की है। SHO रानीपुर अब्दुल जब्बार मेमन और पुलिस ने जायजा लिया है। SHO जब्बार मेमन ने कहा है कि अगर कोई मुकदमा दर्ज करवाने के लिए आएगा तो मुकदमा दर्ज करेंगे। दूसरी जानिब शफकत बेला और बेलार बरादरी के लोगों ने SSP खैरपुर से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। राजनपुर में स्मोक के खतरे की पेश नजर डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने अवामी आगाही मुहिम शुरू कर दी। उन्होंने आलाबाद चौक, जनरल बस स्टैंड और मेन बाजार में मास्क तकसीम किए और स्मोक से बचाव के बारे में आगाही वाक़ की क़ियादत की। ड्राइवर्स को धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों की फिटनेस सर्टिफिकेट हासिल करने की हिदायत दी, जबकि शहरियों से मास्क के इस्तेमाल की भी अपील की। इस मौके पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, DSP ट्रैफिक और महकमा माहौलियात के अफसरान भी मौजूद थे। और खबर शामिल करेंगे, कसूर से SHO थाना सिटी पतोकी की जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी। 4 मुलजिमान जुआ खेलते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार। मुलजिमान इमरान, अजमत, जिब्रान और मिराज सकनाए पतोकी को एक खसूसी ऑपरेशन के बाद रंगे हाथों गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुलजिमान से मजीद तफ्तीश जारी है। इलाका थाना सिटी पतोकी में तमाम मंशियात फरोशों, जवारियों, कहबा खाने चलाने वालों और दीगर जराइम पेशा अनासिर की जेल की सलाहों के पीछे धकेलने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। साबका वफाकी वजीर मलिक रजा रुबानी खर ने अपने इलाके में काम के जाल बिछा दिए। बस्तियों में सोलिंग, कारपेट रोड, बिजली का काम अवाम की हिदमत जारी। हल्का NB 180 की अवाम ने मलिक रजा रबानी खर का शुक्रिया अदा किया और इस मौके पर रजा रबानी खर का कहना था कि मेन ने जनरल इलेक्शन में कहा था कि इलेक्शन के बाद हल्के में आपको कोई उम्मीदवार नजर नहीं आएगा। मैं पहले भी मौजूद था और अब भी आप लोगों के दुख सुख में बराबर का शरीक होऊंगा। मुझे इक़्तिदार की जरूरत नहीं, मैं सियासत की इबादत समझ कर करता हूँ। अपने हल्के को तरक्की की राह पर गामसन रखेंगे। अवाम के मसाइल हल करना मेरी अव्वलीन तरजीह है। और बहावलनगर जिला में गुज़िश्ता 4 रोज से शदीद स्मोक के बाइस कारोबार जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। शहरियों की बड़ी तादाद आंखों, गले और चेस्ट इन्फेक्शन का शिकार हो रही है। मज़ीद जानते हैं जमील जैदी से। जी बिल्कुल, मैं तो मौजूद हूँ फोरन नहर पे। बहुत ज्यादा है, स्मोक जो है गले को मुतासर कर रही है। मेरे साथ यहाँ शहरी मौजूद हैं, आए हम उनसे पूछते हैं कि वो इस स्मोक के बारे में क्या ख्याल इज़हार करते हैं। बहावल नगर में स्मोक की वजह से जो आवाम के गले खराब हैं, आंखें खराब हो रही हैं, बीमारियां जन्म ले रही हैं और जो भट्टे चल रहे हैं, जो धुआं छोड़ रहे हैं, आलूदगी पैदा कर रहे हैं और स्मोक पैदा कर रहे हैं, उस पर कंट्रोल करना चाहिए। जी, ये शहरी मेरे साथ मौजूद थे जो बता रहे थे कि भट्टे उसी तरह चल रहे हैं, गले की बीमारियां और आंखों की बीमारियों के मरीज बढ़ रहे हैं। जी, सजावल में 8 माह कबल थैलासीमिया सेंटर का इफ्तिताह हुआ, मगर अभी तक फाल ना हो सका। थैलासीमिया में मुब्तला 300 से जायद बच्चों को कराची, हैदराबाद, बदीन और ठट्ठा का रुख करना पड़ता है। हमारे नुमाइंदे शहबाज मेमन से मजीद जानते हैं, जो इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सजावल ज़िले भर में सैकड़ों बच्चे थैलीसीमिया जैसे अमराज में मुब्तला हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ सजावल सिविल अस्पताल में कायम अलमदनी थैलीसीमिया सेंटर पर, जिसका इफ्तिताह साबका डिप्टी कमिश्नर अब्दुल वाजिद शेख ने 6 फरवरी को किया था, लेकिन 8 माह का मजीद अरसा गुजरने के बावजूद थैलीसीमिया सेंटर अभी तक फाल न हो सका है। सैकड़ों बच्चे थैलीसीमिया में मुब्तला मरीज वो ठट्टा, बदीन, हैदराबाद, कराची में अपना इलाज कराने पर मजबूर हैं। शहरियों से बात हुई तो उनका यही कहना था कि थैलीसीमिया सेंटर को जल्द से जल्द बहाल किया जाए ताकि मासूम बच्चों का इलाज करने में आसानी हो और हम मजीद परेशानी से बच सकें। जी,
اور خبر شامل کریں گے نواب ولی محمد سے۔ نواب ولی محمد کے قریب واقع تاریخی شہر کریم آباد شریف بنیادی سہولیات سے محروم۔ 50 سال سے نہ کوئی نکاسی آب، نہ فیز 1 میں اسکول، نہ کوئی ہسپتال نہیں بن سکا۔ کریم آباد شریف میں قائم درگاہ فیض ہاشمی پر ہر سال 12 ربیع الاول کو ہونے والے بین الاقوامی سطح پر میلاد میں دنیا بھر سے علماء کرام اور لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں، لیکن منتخب نمائندوں نے کریم آباد شریف شہر کی ہمیشہ نظر انداز کیا۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے واگرو برادری کے معززین نظر محمد شیر خان، استاد ارشد، ڈاکٹر افضل ارائیں دیگر نے کہا کہ ہمیشہ ہمارے علاقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار کامیاب ہوتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے ایم پی اے اور ایم این اے نے تاریخی شہر کریم آباد شریف میں نہ نکاسی آب کا نظام، نہ ہی فیز 1 میں اسکول جبکہ ہسپتال نہیں بنا سکے، جس کی وجہ سے مکین بنیادی سہولیات سے محروم ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ تاریخی شہر میں جلد بنیادی سہولیات دی جائیں۔ ایس ایس پی ٹھٹہ ڈاکٹر محمد عمران خان کی ہدایت پر ضلع بھر میں سرچ آپریشن کا آغاز کیا گیا، جس کی نگرانی ایس ڈی پی او صاحبان نے کی۔ آپریشن کے دوران ہوٹلوں، مسافر خانوں اور گاڑیوں کی تلاشی لی گئی اور مشکوک افراد کی جدید ٹیکنیکل سسٹمز کے تحت تصدیق کی جا رہی ہے۔ ایس ایس پی ٹھٹہ نے کہا ہے کہ امن و امان کی بحالی اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی۔ عوام سے اپیل کی گئی ہے کہ کسی بھی مشکوک شخص یا واقعے کی اطلاع فوراً پولیس کو دیں تاکہ علاقے میں کوئی ناخوشگوار واقع نہ ہو سکے۔ اور رحیم یار خان کی جے ڈی ڈبلیو شوگر ملز اور اسٹیٹ جمال الدین والی کی جانب سے اسموک سے آگاہی اور پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے واک کا اہتمام کیا گیا، جس میں گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکولز کے اساتذہ، طلباء اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ واک فوارہ چوک سے شیلر مارکیٹ تک ہوئی۔ اس موقع پر انتظامیہ نے اسموک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر زور دیا اور کہا کہ بچوں اور بزرگوں کو خاص احتیاط کرنی چاہیے۔ پانی کے ضیاع کو روکنے کے لیے بھی اقدامات اٹھائے گئے۔ اس موقع پر اسٹیٹ اور شوگر ملز کے افسران سمیت دیگر معززین بھی موجود تھے۔ چنی گوڑ اور گیدونما میں اینٹوں کے بٹھے زہریلا دھواں چھوڑ کر شہریوں کو مختلف موذی بیماریوں میں مبتلا کرنے لگے۔ محکمہ ماحولیات اور مقامی انتظامیہ خاموش نظر آنے لگی۔ شہریوں نے ذمہ دار حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا۔ اینٹوں کے بٹھے زہریلا دھواں چھوڑ کر شہریوں کو مختلف موذی بیماریوں میں مبتلا کرنے لگے، جس سے سانس کے امراض کو شدید مشکلات ہیں اور مقامی لوگ سانس اور پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ مقامی انتظامیہ اعلیٰ افسران کو سب اچھے اور کارروائی کی رپورٹ دینے کے لیے جرمانہ کر کے خود بری اور ذمہ سمجھتے ہوئے ان بٹھا مالکان کو قیمتی زندگیوں سے کھیلنے کی اجازت دیتے ہیں۔ محکمہ ماحولیات افسران کی غفلت کے باعث اینٹوں کے بٹھوں پر خطرناک مواد جیسے ربڑ، شاپر، جوتے، توڑی وغیرہ استعمال ہوتے ہیں۔ شہریوں نے ذمہ دار حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ان غیر قانونی بٹھا مالکان کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لیا جائے۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV۔